ପଚାରିବା ନା चल सर नमस्ते ଆମକୁ ଘର ଭଡ଼ା ଟିକେ ଦରକାର ଏଠି କୋଉଠି ଘର ମିଳିବ କି? 100 ଟଙ୍କା ଦିଅ 100 ଟଙ୍କା ଦିଅ ସିଧା ଉପରକୁ ପଳେଇବ ଉପରେ ଘର ନର ବଇଛି ତାକୁ କୁହ ଘର ନଦେଲେ ମୋତେ ତାପରେ वरिष्ठ लोक या अछन देखरे हां घर एड्रेस कहबा को छडा नहीं से घर 200 ये घर 500 ये घर 1000 हाँ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ आज्ञा हाँ नमस्कार नमस्कार कौन बापा कड़े ଆମକୁ ଘର ଭଡ଼ା ଟିକେ ଦରକାର ए भेंडिया जाके 1000 टंका अब लेबो ना 1000 टंका आज्ञा टी कमांदो आज्ञा ए घर जाक किछि भल नै एटा 1500 नोतले 1000 टंका तुमको दी दिन थर आसीबी सफा होतवार अछि एटी आनिबने हां अब नहीं इटा नहीं हमु से अभ्यास किछि नै आज्ञा हाँ बेला बेला देख এইটা নাই এইটা भी নাই এইটি শান্ত ଏଇଟା କି ଆଜ୍ଞା এইটা নাই आउ कोडा এটা কুটুম্ব পায় তম সন্ড যাকু সিয়াড়ে হ্যাঁ চলে সন্ড যাক পায় এইটা मास पुल्ले केते आज्ञा मास पुल्ले केते 1000 दबु हाँ दोबारे ଦେବା ଆକୁ ଦେବା ପାନେ हां रे बाबू मास ହେଇଗଲା ପଇସାଟା ଶହେ ଟଙ୍କା ଘରକୁ 1000 ଟଙ୍କା କଣ କହୁଛ ମୁଁ ଆକୁ ଠକିକି ପଇସା ନେବି ବୋଲି କହ ମତେ ଠକିକି ଚିତା କାଟିଦେଲେ